आज हमारा सोनामुरा पीएस में हमारा जो सोनामुरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कंप्लेन आया है जिसमें एलिगेशन है कि एक 50 इयर्स का जो ओल्ड पर्सन है वो एक माइनर गर्ल को शादी किया है और उनके साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया है। तो इसी आधार पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक एफआईआर हुआ है जिसमें जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और जो नया बीएनएस कानून है उसी धारा पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक केस दर्ज किया है उनके खिलाफ। और इस मामला का जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है हम लोग उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। तो कल हम लोग उनको लॉ-नेट कोर्ट में पेश करेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और साथ ही साथ में इसी केस में जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा एविडेंस के बेसिस पे उन लोगों के खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई हम लोग लेंगे। थैंक यू। আমাদের সোনামুড়া থানাতে আমাদের সোনামুড়া সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা কমপ্লেন আসে যেখানে এলিগেশন হলো যে একজন লোক উনি যে মাইনর গার্ল আছে ওনাকে বিয়ে করেছেন এবং ওনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয় ওনার এগেনস্টে এবং পার্শ্ববর্তী ওনাকে যারা সাহায্য করেছেন যা আমাদের সোনামুড়া থানাতে মামলা নেওয়া হয়েছে যেখানে আছে দ্য প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 এবং প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট 2012 এবং আমাদের যে নতুন বিএনএস দ্বারাই মামলা নেওয়া হয়েছে। তো এই মামলায় আমরা যে প্রিন্সিপাল একিউজড ওনাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং আগামীকালকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে। এবং আমরা দেখছি যে এটার পেছনে আরো কে বা কারা যুক্ত আছে। তো আমরা অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে ওনাদেরকেও এই मामलार आवताय आनबो। थैंक यू। आज हमारा सोनामुरा पीएस में हमारा जो सोनामुरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कंप्लेन आया है जिसमें एलिगेशन है कि एक 50 इयर्स का जो ओल्ड पर्सन है वो एक माइनर गर्ल को शादी किया है और उनके साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया है। तो इसी आधार पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक एफआईआर हुआ है जिसमें जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और जो नया बीएनएस कानून है उसी धारा पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक केस दर्ज किया है उनके खिलाफ। और इस मामला का जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है हम लोग उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। तो कल हम लोग उनको लॉ-नेट कोर्ट में पेश करेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और साथ ही साथ में इसी केस में जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा एविडेंस के बेसिस पे उन लोगों के खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई हम लोग लेंगे। थैंक यू। আমাদের সোনামুড়া থানাতে আমাদের সোনামুড়া সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা কমপ্লেন আসে যেখানে এলিগেশন হলো যে একজন লোক উনি যে মাইনর গার্ল আছে ওনাকে বিয়ে করেছেন এবং ওনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয় ওনার এগেনস্টে এবং পার্শ্ববর্তী ওনাকে যারা সাহায্য করেছেন যা আমাদের সোনামুড়া থানাতে মামলা নেওয়া হয়েছে যেখানে আছে দ্য প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 এবং প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট 2012 এবং আমাদের যে নতুন বিএনএস দ্বারাই মামলা নেওয়া হয়েছে। তো এই মামলায় আমরা যে প্রিন্সিপাল একিউজড ওনাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং আগামীকালকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে। এবং আমরা দেখছি যে এটার পেছনে আরো কে বা কারা যুক্ত আছে। তো আমরা অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে ওনাদেরকেও এই मामलार आवताय आनबो। थैंक यू। आज हमारा सोनामुरा पीएस में हमारा जो सोनामुरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कंप्लेन आया है जिसमें एलिगेशन है कि एक 50 इयर्स का जो ओल्ड पर्सन है वो एक माइनर गर्ल को शादी किया है और उनके साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया है। तो इसी आधार पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक एफआईआर हुआ है जिसमें जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और जो नया बीएनएस कानून है उसी धारा पे हम लोगों ने सोनामुरा पीएस में एक केस दर्ज किया है उनके खिलाफ। और इस मामला का जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है हम लोग उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। तो कल
हम लोग उनको लॉ कोर्ट में पेश करेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और साथ ही साथ में इसी केस में जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा एविडेंस के बेसिस पे उन लोगों के खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई हम लोग लेंगे। थैंक यू। আমাদের সোনামুড়া থানাতে আমাদের সোনামুড়া সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা কমপ্লেন আসে, যেখানে এলিগেশন হলো যে একজন লোক উনি যে মাইনর গার্ল আছে ওনাকে বিয়ে করেছেন এবং ওনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয় ওনার এগেনস্টে এবং পার্শ্ববর্তী ওনাকে যারা সাহায্য করেছেন, যা আমাদের সোনামুড়া থানাতে মামলা নেওয়া হয়েছে, যেখানে আছে দ্য প্রোহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 এবং প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট 2012 এবং আমাদের যে নতুন বিএনএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। তো এই মামলায় আমরা যে প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড ওনাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং আগামীকালকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে। এবং আমরা দেখছি যে এটার পেছনে আরো কে বা কারা যুক্ত আছে, তো আমরা অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে ওনাদেরকেও এই মামলার আওতায় আনবো। থ্যাংক ইউ। লং তরাই কাচ্চি গানের সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে, লং তরাইবে।